barokah apa yang ada di sekitar Masjidil Aqsa sampai Allah berfirman subhanalladzi ila akhirih. Seperti kita tahu kan di sana umat Islam sepertinya tersiksa akibat ulah Israel. Mohon diterangkan tentang barokah-barokah yang ada di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله سبحانه وتعالى أخبر عن تلك البركة، فكل ما حوالي المسجد الأقصى من شجر من تراب كل ما حواليه فيه البركة، والبركة فيض إلهي وسر من أسرار الله سبحانه وتعالى يودعه في وقت قليل فيصير كثير، عمر قليل فيصير عمر يفعل فيه أعمال كثيرة بالبركة، طعام قليل يكفي الناس الكثير بركة، مكان صغير يكفي ناس كثير بركة. هذا السر من أسرار الله سبحانه وتعالى يودعه في من شاء وفي من شاء وفيما شاء وينزله في أي وقت شاء. فلله سبحانه وتعالى الفضل والمنة يعطيه من يشاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. Ayat yang berbunyi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, bahwa di Masjid Aqsa di sekitarnya diberkahi adalah, kata Habib, semua yang ada di sekitar Masjidil Aqsa dari pepohonan, bebatuan dan apa saja itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkah itu adalah faidun ilahi, karunia ilahi, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menimpa pada umur yang pendek kecuali terasa banyak, makmur dengan taat, tidak tertimpa pada makanan kecuali cukup, sedikit jadi cukup, tempat yang sempit jadi besar, itu adalah barokah. Jadi itu arti dari barokah adalah karunia mutlak murni Allah berikan kepada yang Allah kehendaki, untuk Allah kehendaki di waktu yang Allah tetapkan, dan semuanya ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Khalas. Ada yang lain? Ya, silakan. Mic-nya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan yang tadi masalah barokah. Barokah dari tambahnya kebaikan. Justru kenapa pada hari ini hatal an di Masjidil Aqsa itu tidak, menurut kami tidak pernah aman dengan Yahudi dan juga Nasrani dan sebagainya. Hatal an. Kaifah makna barokah itu sendiri? Oke, sekian toh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham, Habib pertanyaannya sudah paham. Karena nyambung dengan yang barusan. Kok masih ada perang, padahal katanya barokah di sekelilingnya, gitu ya? قد يقول القائل كيف هناك البركة والآن يحصل فيها القتل والإيذاء للمسلمين. فإن البركة يطرحها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين ولا يطرحها في عباده الفاسدين أو الكافرين أو المؤذين، لأن رحمة الله قريبة من من؟ من المحسنين، بعيدة عن الفاسقين العاصين والكافرين. فكيف تكون هناك البركة؟ هذا المكان مبارك جعله الله سبحانه وتعالى كمكة والمدينة المنورة من الأزل، من حين خلق الله سبحانه وتعالى ذلك المكان جعله مباركا. بماذا؟ بما كان فيه، لأنه كان قبلة الأنبياء والمرسلين، بيت المقدس، فبارك الله فيه وبارك فيما حوله من كل شيء. لكن فيما يقع فيه الفضيلة لا تنسحب بوجود الرذيلة،
فمكة المكرمة هي أفضل البقاع، لكن هل ترتفع بركتها وبركة مائها وبركة ترابها بوجود المعصية فيها؟ لا. فكل شيء يجري مجراه، ولكن الله سبحانه وتعالى قال إن رحمته فسأكتبها للذين يتقون ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. والله يجعلنا من المتقين لنا رحمة الله. فلا تغتر بكونك في مكة أو المدينة أو في بيت المقدس ولو حتى وسط الكعبة، إنما الله سبحانه وتعالى يلاحظ قلب العبد، هنا محل البركة. ولهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه. فلا تغتر كونك في مكة، فكم من واحد يموت في مكة ويأخذونه إلى خارج مكة، وكم من واحد يموت خارج مكة ويدفن في مكة. لا، هذا كله بحسب التعلق، فهنا تكون البركة. فرب إنسان في إندونيسيا لكن له تعلق بأولياء وصالحين في بلاد مباركة، فإذا مات ربما حملته جمال بالليل ودفنته هناك في تلك البقاع المباركة بحسب تعلق القلب. فعلق قلبك بالذوات المباركة، ثم بعد ذلك يتعدى إلى الأماكن المباركة فتعظم الذات المباركة، ثم تعظم الزمن المبارك والمكان المبارك، فتحصل لك البركة من أصل البركة ومعدنها، وهو الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذ ما من بركة إلا وهو مصدرها ومنبعها محبوب الله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Baik, pertanyaan ini pasti akan bersambung. Kalau memang di sekitar Baitul Maqdis itu barokah, kenapa kok tidak aman? Kenapa kok ada perang? Bahkan ada pembunuhan. Betul? Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidil Habib berusaha menjawab dengan jawaban sudah datang ketetapan dari Allah untuk meletakkan barokah di tempat-tempat yang Allah pilih, seperti Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, terutama dalam pertanyaan ini, karena memang Baitul Maqdis adalah kiblatul anbiya, kiblatnya para nabi sebelumnya, bahkan kiblat umat ini sebelum Ka'bah, sehingga punya nilai khusus, punya nilai plus dibanding tempat-tempat yang lain, dan itu sudah ditentuin oleh Allah sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bahkan kebarokahan itu sudah distempel ada di sekeliling Masjidil Aqsa sesuai ayat yang kita baca. Hanya saja barokah itu untuk siapa yang merasakannya? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa barokah itu sa'aktubuha lilladzina yattaqun, rahmat Allah, kasih sayang, pertolongan Allah, karunia Allah akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin, rahmatnya Allah itu dekat sama orang-orang yang baik saja. Kalau tempat sudah ada jaminan, ada barokahnya, tinggal siapa yang akan mendapatkannya? Orang yang bertakwa di situ di dalamnya. Mekah tetap barokah walaupun segala macam cara ada di situ, maksiat, barokahnya tidak hilang. Akan tetap dekat dengan orang yang bertakwa, itu barokah akan jalan di jalannya, barokah jalan di jalannya, maksiat jalan di jalannya, peperangan jalan di jalannya, barokah tetap hilang. Al-fadilah la tushib biwujudir radilah, keutamaan tidak hilang dengan adanya sebuah kekurangan. Ketika sebuah jiwa itu kotor, maksiat, tidak takwa, tidak baik di sisi Allah, hatta dia berada di tengah Ka'bah, bukan lagi di sekitarnya Baitul Maqdis, di tengahnya Ka'bah, dung tedungan di situ. Tapi kalau dia laisa minal muhsinin, laisa minal muttaqin,
Tidak ada tanda takwa, tidak ada tanda ihsan dalam jiwanya. Tidak dapat dia berkah yang Allah turunkan di Ka'bah itu, yang di hujan deras di situ. Tidak dapat dia. Jadi berapa banyak orang yang dapat barokah walaupun dia jauh dari tempat itu, tapi karena punya sambungan yang kuat, takwa, hati dijaga, barokah hatinya bagus, ternyata ditakdir dia dikubur di situ, di tempat yang mulia. Dan berapa banyak orang yang tinggal di Mekah misalnya, barokah tempatnya, tapi karena tidak muhsinin, tidak muttaqin, keluar, tidak pantas untuk tinggal di situ. Jadi barokah itu ada, jalan di jalannya, peperangan, fitnah yang merajalela di sampingnya itu juga ada, jalan tetap ada di jalannya. Ya kan? Kita tahu sendiri, mungkin yang suka umroh haji, bukan rahasia ini. Di depan Ka'bah ada copet. Halo? Ada? Katanya tempat barokah, Bib. Ka'bah ini Masya Allah, lalladzi bi Bakkah mubarakan. Terus kok masih ada copet di situ? Ada HP-nya jamaah saya hilang kemarin. Pas lagi tawaf, mana seharusnya kalau barokah tidak ada copetnya. Kalau dulu sebelum Islam patung malah di situ. Sahih. Jadi kata Habib, al-fadilah, keutamaan yang sudah Allah tetapkan tidak bisa lenyap dengan adanya radilah. Jalan di jalannya, perang ya terus perang, itu mungkin orangnya, oknumnya, ya kan? Fahim tuh ya? Yang fadilah jalan di fadilahnya, radilah jalan di radilahnya. Tidak bisa gara-gara ini Pak hilang. Oh barokahnya Ka'bah tewes saiki akeh copete, tidak bisa. Barokahnya Baitul Maqdis tidak ada sudah sekarang karena banyak pembunuhan di situ. Tidak juga, tidak kayak gitu juga. Semua kullu yajri fi majrah. Semua jalan di jalannya. Masya Allah. Ini menurut saya jawaban yang pas. Dan mudah-mudahan kita walaupun jauh dari Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, kita dapat barokah. Banyak orang yang walaupun di Indonesia mati dibagi, dikubur di sana karena ada rabitah, ta'alluq batin yang kuat, sehingga dipantaskan untuk di sana dapat barokahnya. Dan banyak orang dalam justru keluar karena yang juga tidak muhsinin, tidak muttaqin tadi. Wa'iyadzubillah. Ya. Kata Habib jelas? Jelas? Alhamdulillah.